ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಟತನ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತುಂಟಾಟ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗುವವರು ಹೆತ್ತವರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಇರಲಿ, ಜಗತ್ ಮಾತಾಪಿತರಾದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಇರಲಿ. ಹೌದು, ಪುಟಾಣಿ ಗಣಪನ ತರ್ಲೆ ಕಿತಾಪತಿಗಳಿಂದ ಮೂಷಿಕ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವರು. ಯಾರೂ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಗಣಪನಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವರು. ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಗಣಪ ತನ್ನ ತುಂಟತನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಯಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ OS ಅರುಣ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ತಿಲಂಗ್ ರಾಗದ ಆದಿತಾಳದ ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ, 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 ಗಜಾನನ ದೇವರ್ ಮುನೀವರ್ ಪಣಿಯುಂ ದಯಾಕರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ, ಗಜಾನನ ದೇವರ್ ಮುನೀವರ್ ಪಣಿಯುಂ ದಯಾಕರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. நாகாபரணனை நான் மறை போற்றும் நாகாபரணனை நான் மறை போற்றும் நாகாபரணனை நான் மறை போற்றும் நாமனே பிரணவ ரூபனே ஜய ஜய நாமனே பிரணவ ரூபனே ஜய 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 ஸ்ரீ கணேಶ சரணம், கஜானன தேவர் முனீவர் பணியும் தயாகரா ஸ்ரீ கணேಶ. ஹரி ஹரி பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே, பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே, பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே, மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே, மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே, ஆதிதேவன் உன் அருளிலை என்றால், ஆதிதேவன் உன் அருளிலை என்றால், வேதனும் மாலும் செய்தொழில் உண்டோ, வேதனும் மாலும் செய்தொழில் உண்டோ, வேதனும் ஆலும் செய்தொழில் உண்டோ. ஸ்ரீ கணேಶ சரணம், கஜானன தேவர் முனீவர் பணியும் தயாகரா ஸ்ரீ கணேಶ. ஸ்ரீ கணேಶ சரணம் சரணம்.
ಶರಣಂ ಶರಣಂ